Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje a igreja celebra a data mais importante do cristianismo. 今日、教会はもうこのキリスト教にとって最も大切な日を祝っています。Na sexta-feira que passou, em vários lugares teve a representação, a encenação da Via Crucis, da crucificação de Jesus e, por fim, a ressurreição. もうこの金曜日にはいろんなところでいろんな教会がこのイエス・キリストが十字架につけられるまでの道ということの、劇をしました。E cada vez com melhor qualidade, quase que cinema. もうだんだんと素晴らしくなっていっています、その劇が。Esse ano eu planejava ir aqui na Praça do Cristo Rei assistir a encenação. 今年私はこのキリスト兵というカトリック教会に、その劇を見に行こうと計画しましたが、Mas tanta coisa aconteceu que quando eu vi a hora já tinha passado, já tinha até terminado tudo. でも気づいてしまったら、もう忙しさの中気づいてしまったらもう過ぎてしまってたのです。E essa semana, hoje, domingo de Páscoa, ele é antecedido pelo domingo passado, que foi lembrado em vários lugares sobre a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, na semana da crucificação. そしてこの1週間前、先週の日曜日にはいろんなところでイエス・キリストがこのエルサレムの町に王として迎えられたということを思い出しました。Quando Jesus entra em Jerusalém, sentado no jumentinho, e as pessoas iam recebendo Jesus, colocando galhos de árvores, roupas, recebendo, dizendo: Hosana, o filho de Davi. そしてイエス・キリストはロバの子を上に乗ってエルサレムに入って、多くの人たちは本当にそのいろんな、なんていうのですかね、そういう自分の上着も、その床に乗せたり、木の葉っぱを乗せたり、そこに置いたりして、ダビデの子にホサナ、祝福あれというふうに言いながらイエス様を迎えました。E Hosana é uma expressão que significa salva-nos agora. で、このホサナっていうのは私たちを今救ってくださいという嘆きです。E as pessoas o recepcionaram com muita alegria, com festa. ですから多くの人たちがもう本当にお祝い、イエス様がそこに入っていくのをお祝いしました。Só que eles mal sabiam que aquela seria a última semana de Cristo entre eles. でも誰もが知らなかったのは、その主がイエス・キリストが、みんなと共にいる最後の主であったということです。Aquela sexta-feira seria diferente de todas as outras. もうその次の金曜日は違う金曜日となるのでした。E que as vozes que clamaram Hosana ao filho de Davi seria trocado por crucificam-o. そしてダビデの子にホサナという同じ声が十字架につけろと変わってしまったのです。 Essa cena foi o cumprimento da profecia em Isaías. これはイザヤ書に書かれた預言が、行われたのです。 700 anos antes de Cristo nascer. 700年前、イエス・キリストが生まれる前にされた預言です。 Aquela era a encenação da Via Crucis de Jesus Cristo. それがイエス・キリストが十字架の道を通ることを表していたのです。 E nesta data, hoje, em várias partes do mundo cristão, é encenado e lembrado da morte e ressurreição de Cristo. そして今では多くの場所でいろんなところで世界中でイエス・キリストの十字架の死、また復活を、の劇がされています。 E ano após ano, repetindo a mesma cena, o mesmo trecho bíblico, ainda causa emoção às pessoas. そして毎年同じ場面でもありますけど、同じ映画でもありますけど、いつでも感動させられます。 Na série The Chosen, quando eles estavam fazendo a gravação da crucificação de Jesus Cristo, algo diferente aconteceu durante a gravação. The Chosen というイエス・キリストについての人生のシリーズなんですけど、そのシリーズが録画されていた時に一つのことが行われました。 Imagina, eles passaram desde a primeira cena gravando, vendo as palavras de Jesus, ensinando as ações de Jesus, e naquele momento eles vendo aquele Jesus sendo cuspido, humilhado e por fim cravado no madeiro. 皆さん想像してください。このシリーズを録画している時に、もう本当に、それを撮影している時に、
イエス・キリストがどういうことを言われたか、イエス・キリストがどういうふうに生きていたかというのを見てきて、そして最後にはイエス・キリストが本当に鞭打たれて、もうひどい目にあって、結局最後には十字架につけられているのを見ました。envolvidos com o personagem. もうその、主人公と本当にいろいろと関わりを持って、 E chegou no momento da gravação que eles tiveram que parar. そしてその撮影の途中で止めなければいけませんでした。 Porque o diretor estava tão tocado com aquilo. 監督自身がもう本当に心を打たれて、 Ele saiu do set de gravação そのセットから出て行って para chorar. 泣きました。 Não sei o que passou na mente e no coração dele. 彼の心に何があったのか分かりま Mas せん。 talvez se tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos para aquele dia, para aquele momento, talvez a gente fosse também igualmente impactado. でも私たちもこのイエス・キリストが死んだ時に戻ったとしたら、私たちも多分感動したと思います。 Se você assistiu o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo, também deve ter sentido isso. メル・ギブソンという俳優が作られたイエス・キリストの十字架についての、映画なんですけど、皆様がそれを見たとしたら泣いてるでしょう。 Eu chorei. 私は泣きました。 Não é novidade. Porque era impossível você ver aquele Jesus manso, com coração generoso, bondoso, sendo traído, abandonado e por fim crucificado. なぜかと言いますと、本当に優しいイエス様、愛情がいっぱいのイエス様が、もう本当に誰にでもよくしていたイエス様が、ああいう形で十字架につけられていくのを見ていくのは本当につらいのです。 Tendo a sua mesa, na sua última refeição, aqueles que o deixaram. 最後の晩餐では、自分を捨てるような、自分をもう本当に捨てて逃げていくような人たちと一緒にいたのです。 Nós que já sabemos o antes e o depois daquela última ceia, a gente olha e fala assim: será que eu serei capaz de fazer o que Jesus fez? 私たちはもうすでに何が起こったか知っているけど、イエス様の代わりにいたら私はああいうことしていたのだろうか。 Será que eu não seria um daqueles que estavam em volta de Jesus? 私もそのイエス様の周りにいた一人のような方ではないのでしょうか。 Sempre mexe a história da crucificação de Cristo. 確かにイエス・キリストの十字架を思い出すと、私たちはいつも感動します。 Mas a pergunta que não pode calar, que não quer se calar é: e depois que nós nos emocionamos e sentimos todo ano o impacto daquela mensagem, daquela cena? でも私たちに質問するべき質問というのは、その感動が終わったら、そういう気持ちが終わった後、どうなるのでしょうか。 No domingo de Ramos somos lembrados da entrada de Jesus em Jerusalém. この木の葉の日曜日というのは、イエス・キリストがエルサレムに入った日のことを思い出します。 Nós lembramos que Jesus, enquanto estava ali com os seus discípulos tomando a ceia, Judas já tinha no seu coração fazer o que ele fez. イエス様が弟子たちと最後の晩餐をしていたときに、ユダはもうイエス様を裏切ろうということを考えていたの。 Então, nos emocionamos com a crucificação dele またイエス・キリストが十字架につけられたことを感動します。 e nos alegramos com a ressurreição dele. イエス・キリストが復活されて喜びます。 E a segunda-feira では、月曜日はどうでしょうか。 vai ser como as outras. いつもと同じような月曜日になるのでしょうか。 Todo ano a mesma rotina de assistir, de se emocionar. E o que será de segunda-feira até a próxima Páscoa? 毎年毎年そういう、イエス・キリストの十字架を思い出して感動して、でもそれが過ぎたらどうでしょうか。 A Páscoa suscita em nós muita emoção. 確かにこのイースターは私たちに感動をもたらします。 Só que é muito mais do que isso. でもそれ以上なのです。 Porque se a Páscoa encerrar apenas no momento de emoção, de sentir-se tocado, então não é Páscoa. このイースターがそれだけで、感動だけで終わってしまったらイースターではないのです。 Porque Jesus não foi apenas um bom homem que foi morto injustamente. イエス・キリストはただ良い人間であり、殺されたというわけではありません。 A história do sacrifício de Jesus Cristo começa lá no Antigo Egito. イエス・キリストの、生贄っていう話はこの旧約聖書から始まるのです。 Sim, bem antes dele nascer. イエス・キリストが生まれる前です。 Quando Deus estabeleceu a Páscoa como uma celebração mais importante do povo judeu. 神様がこの杉越祭、イースターをこのユダヤ人にとって最も大切な祭りとして定めた時です。 A Páscoa foi ordenada por Deus quando eles estavam prestes a passar pela última praga e serem libertos
da escravidão do Egito. この、杉越祭っていうのは神様が本当に、このユダヤ人イスラエルの民が最後の災いを通るときにエジプトから自由にされる時の前に起こったお祭りです。 Aquela última praga era a manifestação da ira de Deus, da sua justiça, mas também do seu zelo para com seu povo. そしてこのイエス・キリスト、神様がこのイスラエルの民を自由にされる前に 10個の迫害をもたらしましたね。その最後の時に神様はこういうことをしなさいというのを決めました。 Mas havia um modo do povo de Deus não sofreu dano da última praga. そしてその最後の迫害にイスラエルの民がそれを通らないために一つの方法がありました。 Um cordeiro ou um cabrito precisava ser sacrificado e com o sangue dele marcar os umbrais da porta da casa. でその方法っていうのは、その家族は、一匹の子羊を殺して、そしてその血をそのドアの周りにつけなければいけなかったの E です。 aquele que estivesse dentro dessa casa não sofreria dano. その家の中にいた者はその迫害を通らなかったのです。 E enquanto eles estivessem na casa, eles assariam aquela carne daquele animal sacrificado e comeriam com ervas amargas e pão sem fermento. そしてそれだけではなく、そのなんていうのですかね、苦い野菜を食べて、その種なしパンを食べなければいけませんでした。 Mas os hebreus não imaginavam que aquele cerimonial que eles estavam vivenciando, experimentando, faria não apenas parte da história deles, mas faria parte da salvação de todas as pessoas muito tempo adiante. でもそのお話はその当時だけの人たちが救われるのではなく、あと何年後かにも多くの方たちが救われるという話でし Do た。 Messias prometido que viria resgatar o seu povo. この自分の民を救いに来てくださるメシアの約束。 E Jesus, esse cordeiro mencionado muito tempo depois por João Batista, quando ele disse: Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem. そしてその子羊っていうのは後にこのバプテスマヨハネがこの羊こそ神の子羊であり、この世から救ってくだこの罪から救ってくださるという言葉を言いました。 E esse mesmo cordeiro é mencionado no último livro da Bíblia, Apocalipse. そしてその同じ羊っていうのは最後にも書かれています。 O sangue do cordeiro que marcou os batentes das portas e salvaria o povo hebreu. その、羊の血によってイスラエルの民が逃れたように、 Apontava para o sangue de Cristo que salva todo que nele crê. それはイエス・キリストの血が本当にイエス・キリストを信じた者を救ってくださるということを表していました。 Não há história, a Páscoa não é só uma história para se emocionar, mas é para entender o que aquilo significou. ですからイースターっていうのはただ感動するためではなく、本当にその意味を理解するためです。 Para que a verdade que Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo 1, fosse uma verdade, uma realidade na vida de todo que se aproxima de Deus, pela fé em Cristo. それがこのローマ人の8章の1節に書いてありますように、イエス・キリストに近づいた者がどうなるか、本当にイエス様に近づいた者が救われるということを表しています。 Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. ローマ人の8章の1節にも書いてあります。こういうわけで今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。 Verso 2: Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。 E verso 3: A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana e pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. 3節、肉によって無力になったため立法ではできなくなっていることを神
神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い御子と同じような形でお使わしになり、御子において罪を処罰されたのです。Desde Adão, a humanidade tem um problema único. アダムからこの人間には一つの大きな問題があります。 Ele não pode se salvar. 自分自身で救うことはできません。 Ele não tem condições de torná-lo aceitável a Deus. 自分自身で神様に受け入れられるような状態にはなれません。 E não é sobre não roubar, não é sobre não fazer mal às pessoas. それは盗んだり誰かを殺したりするということではありません。 No nosso DNA, na nossa vida, há essa natureza que é rebelde a Deus. 私たちの底には本当に人間として神様に対して反抗しているのです。 E nós não poderíamos evitar que o anjo da morte ceifasse a nossa vida e nos afastasse eternamente do Criador. そして私たちは自分たちの力で死から逃れることはできません。 Por isso Cristo veio. ですからイエス・キリストは来られました。 Por isso ele suportou toda a dor até a cruz. ですからイエス・キリストは死に至るまで十字架を我慢しました。 Por isso ele se calou quando o acusaram. そのためにイエス・キリストは自分に対していろんなことを言われた時に何も言いませんでした。 Isaías 53, ele vai dizer o que Cristo fez, o イ que ザヤ Cristo の faria mais tarde e já fez por nós. 53章に、イザヤの53章にも書いていますけど、その当時にはイエス・キリストが何をされるかということを書いてありますが、もうそれはすでに行われているのです。 Verso 5, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。 Naquela cena do filme A Paixão de Cristo, quando aqueles cravos e pregos e ossos presos no chicote rasgavam a carne de Cristo, era aquilo que o meu pecado deveria receber na minha carne. イエス・キリストが映画の場面で本当にイエス・キリストが鞭打ちされている時に、その鞭の最後にはいろんな骨のかけらがあって、その骨のかけらが肉をイエス・キリストの背中を押さえていたっていうのは、その時私たちがその罰を受けるべきでした。私たちの罪のために。 E ele foi como ovelha para o matador. そして殺されるために羊として生きました。 Nunca vou esquecer de uma cena no Globo Rural que eu estava assistindo um dia. ある日、私がテレビで見ていた番組の場面を忘れません。 Era uma reportagem sobre receita. 一つのレシピを紹介していました。 Eles iam preparar carneiro no buraco 穴を開けて、その中で羊を焼くのでし e た。 prenderam aquele carneiro pelas patas de trás. 羊じゃなくてヤギでした。ヤギを、後ろの両足から縛って、 E então ele enfiou a faca na barriga do carneiro. でそのナイフを、ヤギのお腹に刺して、 Ele não lutou. Ele não resistiu. ヤギは何も抵抗せずに何も戦いませんで E した。 aquela faca afiada ia descendo até o peito dele. そしてその、ナイフが本当にこの胸まで、切られたのです。ナイフで切られたのです。 A primeira pessoa que veio à mente foi Cristo. 私がそれを見てまず最初に思いついたのがイエス・キリストです。 Aquele carneiro virou comida. 確かにあのヤギは、食べ物となりました。 Mas Cristo morreu para dar vida. でもイエス・キリストは死んでくださったのは私たちに命を与えるためです。 Diariamente Deus prova o seu amor por nós, 毎日神様は自分の愛情を表します。 permitindo que a gente acorde, 私たちが起きるのを許してくださいます。 permitindo que a gente se levante, 私たちが立ち上がるのを許してくれます。 permitindo que a gente trabalhe, 私たちが仕事をできるようにと、 cuide da nossa família 私たちが家族の世話ができるように、 e nos acompanha até quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro. そして私たちが寝るまで私たちを守ってくれます。 E a grande prova do amor de Deus por nós não foi o eu te amo, meu filho, 神様の最もの愛の表しというのは、ただ神様が私はあなたを愛していますよと言った時ではなく、 não foi uma fala, foi uma ação. 言葉ではなく一つの態度でした。 Lá naquela cruz do Calvário, イエス様の十字架で
て、 gravado por aqueles pregos na cruz, 私たちの罪のために釘打たれた。 rasgando a sua carne, 自分の肉を裂いて、 suportando toda a dor, すべての痛みを私たちのために我慢してくれた。 porque ele sabia que ao final desse sacrifício, isso significaria vida para nós. イエス・キリストが知っていたのは、その最後には私たちに命をもたらせるということを知っていたからです。 Nós não podemos fazer da comemoração de Páscoa um tempo para comer bacalhau. ですから私たちはただこのイースターで魚を食べるだけで終わってはいけません。 Para lembrar de Jesus uma vez no ano. ただ1年に1回イエス様のことを思い出すだけではできません。 Na semana que passou, eu estava no mercado, era quinta-feira. 先週私は木曜日にスーパーに行きました。 Pensei, vou comprar um peixe. Nem pensei na Páscoa, nada. Só queria comer um peixe. イースターのことも何も思い出さなかったのですけど、魚を買おうと思いました。 Quando eu cheguei ali na peixaria, quer dizer, de longe já vi que a peixaria não era meu dia. 遠くからもう魚屋はいっぱいであるというのを見ました。 Ali no Extra, a fila ia da peixaria até a padaria, lá do outro lado. もうすごい長い列でした。 As pessoas foram para comprar peixe. 多くの人たちは魚を買いに来ました。 Porque tradicionalmente, religiosamente, culturalmente, não se come carne nesses dias. 習慣的にこのイースターでは、牛肉を食べないからです。 Mas Páscoa é isso. でもイースターってそれだけでしょうか。 A morte de Cristo tem que trazer a nós a consciência do que nós deveríamos passar, mas Cristo passou por nós. ですからイースターっていうのは私たちに思い出させるべきです。私たちが通らなければいけなかった辛さをイエス・キリストは私たちの代わりに通ってくださったのです。 Na sexta-feira, todos que o seguiram ficaram perplexos, chocados com aquela cena. 金曜日にイエス様に従っている者はもう本当にあの場面を見て本当にびっくりしました。 E quando deu 6 horas da tarde de sexta-feira, começa o sábado. そしてこの金曜日の6時からもうユダヤ人にとっては土曜日が始まります。 O mestre estava morto. 先生がもう死んでしまった。 Sua voz não seria mais ouvida nas ruas. もう、イエス様の声は聞こえなかったの Ele です。 foi selado num túmulo com uma pedra. お墓に入れられて石で、閉じ込められました。 Um sábado de silêncio. ですから土曜日はもう沈黙の土曜 Um 日、 sábado triste. 悲しい土曜日。 Onde as esperanças de libertar do Império Romano haviam ali cessado. ローマ帝国から自由にされるという希望はもう全然なかったのです。 Cristo recebeu o castigo que era meu no céu. 私たちが受けるべき罰をイエス・キリストは受けてくれました。 Ele nos amou tanto, como o Pai nos amou, a ponto de dar sua vida por nós. 神様ご自身が私たちを愛してくださったようにイエス・キリストも自分自身の命を与えるほど私たちを愛してくれました。 Para que fôssemos poupados da ira justa de Deus. 私たちが神様の怒りから逃れるために。 Se for para chorar e se emocionar, que seja por entender que nós deveríamos estar lá, mas Ele tomou o nosso lugar. ですから私たちが感動して泣くのならば私たちの代わりにイエス様が死んでくださったということを思い出してからです。 Aquele dia no cinema, aqui no Cine Atibaia que estávamos assistindo, tinha soluços de choro no meio, já ali. 私たちが映画館でそのイエス・キリストの十字架を見ていた時にはイエス・キリストが十字架で死んだ時にはもう本当に多くの人たちが泣いていました。 Talvez como um sábado triste, cinzento. この悲しい土曜日のように。 Mas lembrar que Ele fez aquilo por amor a nós, muda tudo. でも私たちを愛してくださったからそうしたのです。 Isso nos deve levar para um outro passo. そのために私たちはもう一歩取らなければいけませ A ん。 gente precisa sentir sim toda a emoção daquilo que Cristo representou ali, daquilo que Ele experimentou. 確かに私たちはイエス・キリストが全て通った時に感動するべきです。 Não sejamos homens e mulheres de pedra que não sentem e só raciocinam e tomam uma decisão. A gente precisa sentir. 何も感じないような人間にならないで私たちはそういう感じるべきです。 Mas a gente precisa entender também o que isso significa. でも私たちはそれがどういう意味を持っているかを知らなければいけ E ませ por ん。 último, nós precisamos tomar uma decisão do que fazer com isso. そしてそのことによって何をするべきか。 A Páscoa não é só sobre a morte de Jesus, このイースターっていうのはただイエス・キリストの死ではなく、 não é apenas entender o que Ele fez,
なぜイエス・キリストがそうされたかということでもな Mas o く、 ponto mais alto da Páscoa é a ressurreição. でも最も大切なのはイエス様が復活されたことです。 Pena que nas encenações, a parte mais longa da Via Cruz, e lá no finalzinho, ressuscitou. 本当に残念ながら劇ではもう長い間そのイエス・キリストが苦しんでいることを見せて、そして最後にちょこっとだけ復活されたことを見せます。 E mesmo no filme aparece só um Jesus assim com a marca, o lençol repousando sobre aquela cama de pedra e ele com a marquinha aqui na mão ressuscitou. Só isso. 映画でもただその復活はこのイエス様をかぶせていたシーツがそれが沈んでしまって、で最後にはイエス・キリストの打ちされた後の手だけがあるのです。 Há boatos de que estão rodando a segunda parte do filme, que é da ressurreição dele. そしてその第2部の映画が撮影されているという噂もあります。 Mas essa é a parte mais importante. でもそこが最も大切なところです。 Porque sem a ressurreição de Cristo, a sua morte teria sido em vão, vazia. イエス・キリストが復活されなければ、イエス・キリストの死は無駄だったのです。 E a ressurreição é um fato histórico. そしてこの復活は本当に歴史的な出来事なのです。 Inúmeras testemunhas viram o Cristo ressurreto. 多くの人たちは復活されたイエス・キリストを見ることができました。 Primeiro apareceu a Maria Madalena, Marcos capítulo 16. マルコの福音書ではまず最初にマリアに現れました。 Depois há dois seguidores que estavam a caminho de Emaús. またその後にはエマウスに向かっている2人の弟子にも出会いました。 Lucas 24, você pode ver como já foi mencionado. 今日の賛美の時でも言われましたように、ルカの福音書の24章にあります。 E Jesus aparece mais tarde para Pedro e os outros discípulos e mais de 500 pessoas reunidas no mesmo lugar. その後にはペテロや他の弟子たち、また500人集まっているところにもイエス様は現れたのです。 Todos eles, diante da espada, não negaram Cristo ressuscitou. そのすべての人たちはどれだけ危機に陥ってもイエス・キリストに、復活されたイエス・キリストを見たということを拒否しませんでした。 Porque Cristo ter ressuscitado também significa que o sacrifício dele foi aceito por Deus. イエス・キリストが復活されたということは、イエス・キリストの生贄が神様によって受け入れられたということです。 Que quando ele disse está pago, está encerrado, está quitado, estava plenamente acertado diante de Deus o preço da vida. すべてが終わったという時には、本当に神様の前で何か払うべきものがあったら、もうそこですでに終わっていたからです。 Significa também que ele venceu a morte, aos quais todos os homens estavam submissos. そしてもう一つの意味っていうのは、イエス・キリストは死にさえも打ち勝ったということです。 Significa que não vamos morrer? それはもう私たちが死なないということでしょうか。 Esse corpo ainda ele é perecível, 確かにこの体は滅びます。 mas não para a morte eterna, separado de Deus. でも神様から遠ざかっての永遠の死ではありません。 E o que isso significa para nós hoje? では今日私たちにとってはどういう意味があるのでしょうか。 Novamente, será que é suficiente ficarmos contentes e admirados com o fato de Jesus ter ressuscitado? 私たちがイエス様が復活されたことをただ喜ぶだけでしょうか。 Cristo ressuscitou para que a gente tenha uma nova vida. イエス・キリストが復活されたのは私たちが新しい命を生きるためです。 Deus transplantou seu coração morto, doente, para um coração que bate por Ele. 死んだ心を本当にイエス・キリストのために生きている心と書いてくださったのです。 Cristo nos livra da escravidão do pecado, que a gente não tem forças para se livrar dele, mas Cristo nos liberta para vivermos para Ele. 私たちを罪の闇から解放してくださって、イエス・キリストのために生きるために自由にしてくれました。 Porque deveríamos viver então como se Ele não existisse? では、イエス・キリストがいないかのようにどうやって生きることができますか？ É como alguém que recebeu não apenas um transplante de coração, mas uma nova oportunidade de viver. それは私たちが新しい心臓を移植されたという、同じ気持ちなのです。本当に新しい生きる機会が与えられたのです。 Para a gente não se ver como vítima, olha a minha história, olha o que fizeram para mim. Sim, fizeram, a história nem sempre é alegre, mas com Cristo a nossa história pode ser outra. でもそれは私たちがただ自分の悲しい人生を見てくださいというのではなく、その悲しい人生をイエス・キリストが変えてくださったということも証言するべきです。
Foi o que Paulo falou em 2 Coríntios 5. そういうことをパウロは第2コリントの5章の15節で言われました。 Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. 第2コリントの5章の15節、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。 É assim que a gente precisa viver entre uma Páscoa e outra e nos anos seguintes até que Cristo volte. 私たちはそのイースターごとにこういう生き方をするべきです。 Uma vida diferente daquela que eu vivia sem Cristo. 私がイエス・キリストなしで生きていたような人生とは違う人生。 Se você não tem Cristo ainda, Cristo quer dar uma vida diferente, muito melhor do que a que você vive hoje. 皆様がまだイエス・キリストを信じていないのならば、今日イエス・キリストは皆様に新しい命を与えたいのです。 Não uma vida sem problemas. それは問題なしの人生ではありません。 Onde você vai prosperar materialmente, então você vai ser finalmente feliz. 経済的に豊かになるっていうわけでもありません。 Mas uma vida com sentido. でも意味がある人生 Que です。 ainda que tirem tudo de nós, nós vamos continuar confiando no Senhor. 私たちが持っているものすべて取り除かれても、私たちはまだイエス・キリストを信じることができる。 Sendo prático, mais prático. Viver como sendo o melhor vizinho da sua vizinhança. 具体的に言いますと、それは最もその自分が住んでいるところで最も良い隣人となる。 Não é aquele que agrada a todos, それはみんなを喜ばせるような方ではあり mas é ま um せん。 vizinho que as pessoas podem olhar e dizer assim: eu não tenho nada para apontar de culpa nele. でも周りの人が皆様のことを見て、いや、この人の悪口は言えない。 Ser o melhor colega de classe, de trabalho, でそしてまた仕事場や学校でも最も良い友達、 que cumpre seus horários, ちゃんと時間を守る。 mas também que ouve e que ajuda. でも聞いたり助けたりする。 Ser um funcionário dedicado, que faria como se fosse para Cristo. そして会社で働く人、工場で働く人はそういう人たちも本当に一生懸命働く。 Sendo um padrão justo como Cristo é justo. また自分が上司だったら本当に正しい上司となる。 Sendo um filho que honra os pais. 子供として親を敬う。 Sendo um marido que ama e protege a sua esposa como Cristo amou a igreja. ご主人だったらイエス・キリストが教会を愛されたように自分の妻を愛し守る。 Sendo uma esposa que honra o seu marido. そして妻であったら本当に自分の主人を敬い、そして主人を助ける。 Sendo um pai que ama a Deus acima de todas as coisas e por isso conduz o seu filho no caminho do Senhor. 親として最も最初に神様を愛して自分の子供たちを神様の道に導く。 Sendo uma mãe que une a família そしてお母さんとして自分の家族を一つにする。 e faz todas as coisas por uma única e maior razão. すべてのことを一つの理由だけのためにする。 Porque entendeu o preço pago naquela cruz. イエス・キリストが十字架で払われた価値を理解したから。 Nem todos vão devolver na mesma medida que nós damos a elas. 確かに私たちがどれだけしたからとして相手は同じようにしてくれるわけではありません。 Talvez por um momento a gente fique triste, 時には私たちは悲しくなります。 frustrado com isso. がっかりします。 Mas olhe para a cruz. でもいつでも十字架を見上げてくださ Ele い。 deu tudo, ele deu o melhor. イエス・キリストは全てを私たちに与えてくださいました。最も良いことを与えてくれました。 Para que a gente tenha vida de verdade. 私たちが誠の人生を生きるためです。 Páscoa é tempo de refletir sobre o valor do que Jesus Cristo fez a nosso favor. 私たちのためにイエス・キリストが何をされたかということを考える時がイースターなの Ele です。 fez o que era para ser feito. イエス・キリストはしなければいけないことを私たちのためにしてくれました。 O que nós vamos fazer com isso? 私たちはそれを見て何をするのでしょう Algo か。 entre mim e Deus. それは私と神様の間だけで E す。 não se os outros farão, 他の人がするかどうかではなく、 mas a vida que eu vou viver. 私がどういうふうに生きるか。 Para Cristo, イエス・キリストのために生きるのか。 que não encerra aqui, mas continua na eternidade. ここで終わるのではなく永遠に続くのです。 Ou vou viver como tudo se encerrasse e resumisse essa vida aqui
それともこの世で全てが終わるかのように生きるのでしょうか。 Nesse mundo onde uma enfermidade pode levar, この世の中では病はもう死に至らします。 onde dinheiro pode ser desvalorizado e tomado, お金はなくなってしまいます。 o que você fará com Cristo? 皆様はイエス・キリストに対して何をするのでしょうか。 Até a próxima Páscoa. 来年のイースターまで Como será a sua vida? どういう人生を生きますか。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Senhor Jesus, muito obrigado, イエス・キリスト本当に感謝します。 porque a vida de Cristo invadiu a nossa morte. イエス・キリストの命が私たちの死を打ち勝ったのです。 E expulsou as trevas do medo, 恐れの闇をもう追い払いました。 as trevas da escravidão do pecado. 罪の奴隷とした支配からも、私たちを自由にしてくれまし E た。 nos lavou, そして私たちを清めてくれまし nos た。 perdoou, 私たちを許してくれました。 nos chamou de filhos そして私たちを神の子としてくれました。 e nos deu vida eterna. 永遠の命をも与えてくれました。 Senhor Deus, não permita que essa Páscoa seja mais uma Páscoa no nosso calendário, ですからこのイースターがもうただもう一つのイースターではないようにとしてください。 mas que seja, Senhor Deus, um coração renovado na esperança que Cristo conquistou naquela cruz. 私たちが本当に心を新たにされ、イエス・キリストが十字架でされたことを覚えて生きていくことができますよう Que に。 o nosso viver de segunda a sábado e quando nos encontrarmos domingo, Deus, seja reflexo dessa nova vida do Senhor. 日々私たちの人生がイエス・キリストの愛を表すことができますように。 Te agradecemos, Pai, porque Cristo ressuscitou, イエス・キリストが復活されたことを心から感謝します。 venceu a morte, 死に打ち勝ってくださったこと foi も、 aceito pelo Senhor. そして主に受け入れられたことも、 Obrigado por causa dessa ação de Cristo e porque o Senhor nos permitiu crer no Senhor, é que não há mais condenação sobre aqueles que creem no Senhor. 私たちが本当にこのイエス・キリストがされたことを受け入れたために、私たちはもう処罰を受けることはありません。 Oremos em nome de Cristo. ですから本当に感謝を持ってイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン